بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک سے آپ کو خوش آمدید. میں سید عمران شفقت آپ کا میزبان. ہاں جی کرو چلو. تو تعداد کم ہے جناب بول دینے لیکن میزبان نہیں سر. میں کدوں بولنا سر؟ میں نے تو آپ کی آواز نہیں کبھی سنی سر. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے ٹی وی کی گل ہو رہی سر. وہاں پہ میزبان بن کے بیٹھتے ہیں اور سارے مہمانوں سے زیادہ بول رہے ہو. نہیں یہ میرے تیرا الزام ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ ہم نے بتائیے جی وہ ہے لائق کے تعزیر پہ الزام غلط ہے. ہاں میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ٹاپکس بتا دیں. بڑے اہم ہیں. ہماری بیٹھک کے اگلے روز نواز شریف صاحب واپس آ گئے تھے پاکستان, اور ان کی واپسی سے جڑے دیگر معاملات کہ ان کے لیے جو ماہیا وگت دھرتی پھلاں نال سجاواں گی سجنا ہے محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے. ہاں چلو جو بھی کہنا. تو سجنا والی محفل سجیے یا محفل جڑی ہے سجنا, میں کوئی اس بدشگونی والی بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا پھر اس کے علاوہ سائفر کیس, اس میں وہ ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور ان کی درخواست ضمانت بھی خارج اور اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج. اپیلیں بحال. نواز شریف صاحب کی فوجی عدالتیں ختم. وہ پہلے ہوئی ہیں. شہریوں ہاں وہ ہم یہ بھی ہوا اسی ہفتے میں. ایسے ہی ہفتے ہے. بیٹھک تو بعد ہے جی بیٹھک کے بعد ایک ہی بیٹھک تو بعد ہے. لگتا ہے سارا کچھ بیٹھک تو بعد ہی ہوا. علاوہ اس کے کہ فیصل شکیل اور گوہر بٹ غیر حاضر ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا. اور مطلب آج سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہو گئی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اساں محفل تیرے لیے سجائیے, سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ پروجیکٹ عمران خان کے لیے ہمارے مختلف اداروں کے اندر لوگ سٹف کیے گئے تھے, تنے گئے تھے, پڑے گئے تھے, اسی طرح سے ان کو کھرچ کے نکالنے کی ایکسرسائز ہو رہی. نہ اچھا بار بار ہی ہو رہی ہے, اندر نہیں ہو رہی. ہاں نہ ان کا بھرا جانا درست تھا, نہ اب ان کو درست طریقے سے نکالا جا رہا ہے. ہم اس وقت بھی اس طریقہ کار کے ناقد تھے اور ہم شاید اس طریقہ کار کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں. یہ کون سا طریقہ؟ اتنا بڑا شاید کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ہاں شاید نہیں, اپنے اوپر تو یقین کر لینا. نہیں اب نہ کھڑے ہو پائیں ایسے کر لیں. جو بات بھی قانون اور دستور سے ہٹ کے ہوگی اس کی مخالفت کریں گے, اور اگر طریقہ کار کے مطابق ہو تو بسم اللہ. اچھا ویسے وہ بائی دفعہ جیو والے خبر دے رہے تھے آج کے الیکشن جو ہے وہ 28 فروری کو ہوگا. 28 جنوری. جی خبر انہوں نے دے دی ہے. اور 26 سے 28 تو ہم نے بھی سنا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک تاریخ ہو سکتی ہے. ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹی سے, میں اگر 2 منٹ کے حساب سے لے لوں, نہیں تسی لو 8-10 سال کہہ رہا ہوں میں ابھی, 8-10 دن پہلے یا گھومے ہوئے گھوم کے بہت آئے نا. اچھا تو اس میں الیکشن کمیشن کو کریدا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بات میں نے بیٹھک میں بھی کی, اپنے ولاگ میں تو کی ہوئی ہے میں نے, کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا تھا کہ باہر جا کے نہیں دسنا 28 جنوری ہے, اسی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک آدھا دن کے پیچھے ہو سکتا, وجہ ہے کہ جب تک ہم یہ ہلکا بندیوں کا نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ پر یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا یار کیوں آپ پریشر میں آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا یار ہم ڈسکا میں پریشر میں آئے تھے, ہم ای وی ایم پر پریشر میں آئے تھے, ایوان صدر ہمارے خلاف, سپریم کورٹ بلا کے کہہ رہی تھی کہ ای وی ایم پہ جاؤ, آرمی چیف ہمیں روزانہ کہتا تھا کہ ای وی ایم پہ جاؤ, ہم نہیں جاتے تھے, تو ہم بھی نہیں جائیں گے آگے. 28 جنوری سے آگے ہم نہیں جائیں گے. چیف الیکشن کمیشنر کی کھاندے نے ویسے سر میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بتائی تھی. نہیں وہ محاورتاً پوچھا میں نے محاورتاً پوچھا ہے یار. ایک بندہ اگر انسان کھڑا ہو جائے شروع کر دیتے ہیں. وہ چیف الیکشن کمشنر ہے, سر پاکستان کے آئین کے مطابق وہ کھڑا ہو جائے نا سر, کیا سپریم کورٹ بھی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. سر سپریم کورٹ نے کہا تھا سر, نہیں سر سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سیدھا کہا تھا کہ ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, 30 دنوں میں انتخابات کروائے, اسمبلیاں توڑی تھی جو لیگل. اس نے کہا تھا میں نہیں کرواتا بھائی, میں نہیں کروا سکتا سپریم کورٹ کو چیف جسٹس کو. اور اس کے بعد وہ مجبوراً اس کو وہ رولنگ جو ہے وہ بندیال کو واپس لینی پڑی, قلعدم کرنی پڑی تھی. تو اس کا ریکارڈ تو ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے. اب بھی
वज़ीर आज़म साहब को नोटिस किया हुआ है आपके लिए में है कि नहीं है, कि अपनी काबीना को ज़रा रसीद डालो, ये जो अपनी गैर जानिबदार नहीं रह रहे ना, उनकी शिकायतें आ रही हैं, वो नोटिस किया हुआ है। और वो इस्लामाबाद का डीसी और आईजी वो उन्होंने फड़का दिए कि उन्होंने हटाओ। आपकी बारी। मैं सर ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह वो किया गया वो सारा कुछ हमारे सामने है। अब उनको निकालने का जो आईनी प्रोसीजर है, मैं इस बात का हामी हूं कि जिसको लाया गैर आईनी तरीके से गया था उसको निकाला भी गैर आईनी तरीके से जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल निज़ाम जो है वो अपना टाइम ले रहा है, अपना प्रोसीजर पूरा कर रहा है। जैसे देखिए ना, आज लाहौर के गुजरांवाले के एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको ना नहीं लो मुजाहिर अकबर नकवी साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्होंने फरला देता है, हज फड़ाता है, हज़ारे वजू का नोटिस। हाँ, और मेरा ख्याल है ट्रका वाला कहना तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ना यार, ट्रक वाला तो बड़ी ज्यादती है। वो ट्रका मारा के लवाहकीन नाराज हो जाए। हाँ, अच्छा नहीं वो अब जो है, लेकिन ये हमें बताया है पाकिस्तान बार काउंसिल के जरिए। जजा का नाम लगे जनाब जेडे ना, नहीं मैं हो जाए कि मैं पहले कोई अच्छे तरीके ना नहीं ना लिया होया तो उनमें मुतात। देखो मेरे दोस्त और गुरु जो हैं जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने अगर उनको मिस्टर एक्स लिखा है तो हमें भी, मैं भी इसलिए थोड़ा सा मुतात हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, उसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, इसलिए बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें मुहतात रहना चाहिए। और वैसे हुण ते खबर अखबार च आ गई बल्कि अखबार में भी छप गई है। एक खबर अखबार में भी छप गई, तो वो जनाब उनको नोटिस हो गया है और पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया जाएगा ना। उस तरह कोई भी फैज़ हमीद फ़ोन करके नहीं कहेगा राना सनाउल्लाह को कि हमने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है और तुमने मुखालफत नहीं करनी वरना फिर तुमसे मैं निपट लूंगा, कोई ये नहीं कहेगा। ठीक है ना, ये कानूनी तरीके से ये सारा प्रोसीजर अपना अडॉप्ट किया जा रहा है। उन्होंने मुखालफत नहीं की थी, उन्होंने क्या तो फिर उन्होंने मुखालफत नहीं की थी। नहीं उन्होंने की थी तो फिर जेल भी तो गए ना। अच्छा ठीक है ना, वो नहीं आए थे, वो बने नहीं जज। नहीं उनका एक बाकी उनके भेजने वालों के वोट ज्यादा हो गए होंगे। मान जाते होंगे ने, नून लीग वाले मान जाते होंगे ने, फिर बाद में बाजवा साहब ने कहा था नून लीग वाले नहीं मान जाया करते। अच्छा अब बात फिर अब पूरे तारीखी तनाज़ुर में कीजिए, जिस मुल्क में 70 साल से जो है वो सियासत सूली से लटक रही है, उसमें जो है वो इतनी पेचीदगियां पैदा हुई हैं कि माफ कीजिएगा किसी एक जमात का नाम नहीं लीजिए, फिर मैं भी शुरू हो जाऊंगा। हाँ, लो मैं फिर असफान जी अरवली का नाम भी लूंगा, बिल्कुल बुशरा गौहर और अफराज साहब खट्टर को किसके कहने पे निकाला था एएनपी से। हाँ, फिर मैं पीपल्स पार्टी के बारे में भी बात करूंगा कि उन्होंने क्या जो है ना वो ना लेने चाहिए भाई। मैं ये सब दे लो, हमारी मुश्किल ये है इस मुल्क में जो जमहूरियत पसंद तबका है, पता नहीं मेरे ख्याल में मैं खुद को कहता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जमहूरियत पसंद। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਂਗਾ ਕਦੇ ਡੀਜੀਆਈ ਸੇ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ हो गया ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन एक क्रेडिट तो दो मुझे सर आप दे दीजिए क्रेडिट, मैंने जेब में रखा हुआ टोकरा चौक के दे दीजिए आप। हाँ, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी एक मजबूरी है जी। 1, इस मुल्क का जमहूरियत पसंद अपने मुल्क की फौज की मुखालफत नहीं कर सकता और सियासत में मुदाखलत की हमायत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, यही ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, यही ते ढोलकी जैसी बजाई जा रहे हैं। इसलिए हमें ISI जज तयन करने की बात करें तो वो फौज के प्रोफेशनल काम तो नहीं है, उसकी मुखालफत करनी चाहिए। करेंगे। अच्छा, उसकी नहीं करते। कितने फखर से अभी हम बता रहे हैं कि एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अड़ गया सबके सामने। कितने फखर से बता रहे हैं, लेकिन सियासतदानों के बारे में हम कहते हैं चूंकि 70 साल से सूली पे लटके हुए हैं इसलिए बेचारे बात नहीं रद्द नहीं कर सकते। कितने मासूम है बेचारे, कितने मजलूम है बेचारे। मजलूम है। वैसे मैं भाई नूरुल्लाह के आ चुके ना गौहर भट्ट हैं ना फैसल शकील हैं, तो नूरुल्लाह साहब नहीं है चमकड़ा, एक ही नगीना बचा है, उसी को जो है वो सीने से लगा के रखते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, इधर नीचे करके करो भाई, अर्ज पहुंचे ही नहीं। भाई नूरुल्लाह, आपने वो सूली जो है वो उस तरह से इसलिए महसूस नहीं की कि भाई वो हमारे डीएनए में दाखिल हो गई है, उसमें 7 दिहाइयाँ गुजरी हैं। और जिन दोस्तों ने 80 की दिहाई नहीं देखी, जिन्होंने 90 की दिहाई की साजिशें उस तरह से नहीं देखी, उन्हें एहसास नहीं है कि हमारे कलम लिखते में
अपने लफ्ज़ों को कितनी बार तब्दील करते हैं। और सर हम मुसलसल, शायद भाई रज़ी मुझसे इत्तेफाक करें कि हमारी गुफ्तगू में हकलाहट आ गई है, हमें बोलते हुए अपने जुमले की ग्रामर तब्दील करना पड़ती है। इसलिए नहीं कि हम कोई जो है वो नस्ली तौर पे बुज़दिल हैं या हमारे कौम में इस्तकामत नहीं पाई जाती, हमने इस्तकामत का हशर देखा हुआ है। आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक, लेकिन मैं सिर्फ दोबारा दोहराऊंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि एक यंग आदमी है ना, बच्चे हैं, उन्होंने 80-90 की दिहाई देखी नहीं होगी बेचारे ने। वो जो अब ये तंज फरमाना चाह रहे हैं, मैं नहीं, आप आइसलैंडर, आप आइसलैंडर वो क्या फरमा रहे हैं, वो तंज फरमा रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सर। वो सर देखिए तंज अगर सर कोई नहीं फरमाए वो तो उसके उसको वो पेश करें। सर एक मिनट सर उनको सर गेट वेल सर सून। मैं उनको वलायती फूल पेश करता हूँ कि उसमें खुशबू नहीं होती। अच्छा। इस मुल्क के लोगों की मज़ाहमत में इस मुल्क के लोगों के लहू की खुशबू है। हाँ हाँ, अगर किसी तक ये नहीं पहुंचती, अगर अगर नक किसी बंद है। तक हमीद बलोच नहीं पहुंचा, हसन नासिर नहीं पहुंचा, नज़ीर अब्बासी नहीं पहुंचा, उस्मान तूती नहीं पहुंचा, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। सर ये नक तंज बंद। फरमा सकते हैं सर। हाँ। जब ये इन्होंने वो ना हिस्ट्री देखी है ना इनके ऊपर बीती, अल्लाह ना करे कि कभी बीते, ये तंज फरमा सकते हैं। कल इन्हीं की जगह पर मेरे चचा बैठे हुए थे, वो स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के, तो वो MRD में जेल गए थे, वो यंगेस्ट कैदियों में से थे, 3-4 बार वो जेल में गए थे और प्रॉपर टॉर्चर और तशद्दुद सहा हुआ है। नस्लें जो है ना सर, ये वो जो कर रहा है वो अपना सिकंदर राजा साहब, हो सकता है उसको पीछे से कहीं और सपोर्ट हो, एक लफ्ज़ पकड़ के ना पूरी की पूरी आप हिस्ट्री को इस तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यानी नहीं, मैं बोलूंगा, मैं डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि उसको सपोर्ट है, इस वजह से वो आइन के साथ मैं खड़ा है। कह रहा हूं आप कि अभी 1 मिनट में उसके काम को ओ भाईजान, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, आप एक आप मिसाल discredit पकड़ कर के, रहे 1 हैं। मिनट यार, आप ना आपने डिस्क्रेडिट कर दिया चीफ नहीं, इलेक्शन मैं करूंगा यार, मैं करूंगा, जाए मैं करूंगा, जाए मैं करूंगा। बात जो है ना, बात के पैराए में समझने की जरूरत है, और दिमाग को खोल के बात सुन लिया करें यार। जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जज्बाती होना पड़ता है यार, नहीं होता, जज्बाती नहीं। यार जुमले को पूरे समझे ना, पहले पूरा समझें, हाँ। समझ कर फिर इंतजार करके जवाब दें। सुने पहले, सुने फिर आपको जवाब समझ आ जाएगा। लेकिन आपको गुस्से से नहीं सर मैं भी इसे टोकूंगा फिर, नहीं, मैं आप एक टोकें। जुमला बात करके देख ले मेरी बात को। नहीं मैं कह रहा हूँ एक हाँ आप करें ना, रोक रहे हैं ना। आपने आगाज किया, मैं रोक रहे हैं। आपने आगाज किया, मैंने इंतजार करके माइक लेके, करनी चाहिए, आपने क्रॉस नहीं, आपने कहा ना डिस्क्रेडिट करने की बात आपकी, टोका आपने, मैं जुमला तो पूरा करूं पहले, जुमला तो पूरा कर लूं। हाँ हाँ करे अब जितने बस सर छोड़ दो। नहीं सर एक मिनट सर, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की थी सर। हाँ सर मैं गला दसांगा नहीं, मेरे नाल उस तरह टोका टोकी पहुंच सकते सर। चलो यूनिवर्सिटियां बंद कराई हुई हैं, छड़ दे साढ़े साथ, ठीक है। आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है सिंध के अंदर, स्टूडेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है पंजाब के पॉलिटिक्स अंदर, में और ये वो क्या लाहौर में। कमाल है कि मैंने यूनिवर्सिटी सर मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलने दूंगा ना, फिर नहीं बोलने दूंगा, यार ना करे भाई, नहीं बोलने दूंगा। आप मार्शला में serious कर लो। मार्शला के दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना, यूनिवर्सिटी बंद करना कौन सी बदमाशी है? अजीब किस्म की, पता नहीं कहाँ की फिलॉसफी उठा के लेके आते हो यार यार, आप, बस छड़ हर बार दो। वही सुननी पड़ती अच्छा, है। यार, बात ये है, बात ये है सर, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जब टोका ना मैंने कहा हो सकता है उनको पीछे से कोई सपोर्ट हो सकता है, खुद अपने पांव पे खड़े हो, ऐसे ठीक वाकयात है, होते लेकिन हैं। होते होते हैं, हैं लेकिन ऐसे इशू ये है कि बड़ी बात है। सियासतदान के हाथ में बंदूक नहीं है। मैं नवाज शरीफ पर रोजाना तनकीद करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी पर रोजाना तनकीद करता हूँ, इमरान खान पर रोजाना तनकीद करता हूँ, फौज के किरदार पर हम बात करते यार, एक ही राग है पिछले 4 साल से हम इस यहाँ पे सुनी जा रहे हैं यार, वही घूम रहा है, वही जो अब बात करते घुमा फिरा के उधर जाती बात असल में बात को आगे। अच्छा आप अपने प्रोग्राम उठाकर देख ले, 90% हम यही बात करके यही खत्म करते हैं, हम करने कुछ बैठते हैं चले कहीं जाते हैं। एक तो आपके ऊपर भी ये इल्जाम मैं दूंगा कि आप कंडक्ट नहीं करते सही, कि यार उस तरफ बात जाती क्यों है? अभी जितने इश्यूज हैं सारे गए ना इधर उधर, सही सारे गए ना, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। इनका भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं इनका बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। ये मट्टी के माधु में बैठे हुए चुप करके, यार बात उधर जाती, या तो हामिद मीर की तरह या जो शायद कामरान शायद और जावेद चौधरी की तरह आपने लड़ा के, नहीं मैं लड़ा तो तो बात तो चुप करा भाई आपके टॉपिक्स जो है, नहीं सर नहीं तो ਤੁਸੀਂ टॉपिक पे आ जाओ, हाँ सुन लिया, अब आप काम की बात। मैं काम की बात ये कर रहा हूँ सर, हाँ कि हर बार हर किसी मिसाल के साथ एक मिसाल नहीं दी जाती, वही एक मिसाल है हर बात नहीं आप फिर वही बात कर रहे हैं ना, उससे निकल आए। मैं यही बात करना चाह रहा था कि यार मैं मिसाल बात और बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बहस के मुसलसल पिछले 6 मिनट से ये बात कर रहे हैं, कोई काम की बात मैंने भी नहीं कहा कि मैंने बात खत्म की हाँ है। नहीं बात खत्म, मैंने भी नहीं कहा मैंने बात खत्म की है। कब खत्म किया? अच्छा अच्छा देखिए बात ये है, नवाज शरीफ साहब जो हैं
وہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 21 کو آئیں گے تو شرطیں لگ گئیں کہ وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کھانا ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آتے ہی آئیں گے تو آتے ہی گرفتار ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. پھر کہا گیا جی جلسے میں لوگ ہی نہیں آئیں گے. جلسے میں بھی لوگ آ گئے. آپ بھی شاید گئے تھے جلسے میں بھی گیا تھا, میں نے دیکھا, میں گیا تھا, بہت معقول تعداد کے اندر لوگ آئے تھے. مطلب اچھا اسے ایک بھرپور جلسہ کہا جا سکتا ہے. میرا امداد سمرو صاحب گئے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے, اسے ایک معقول جلسہ کہا جا سکتا ہے. آپ میرا خیال ہے ویسے ہی کہہ رہے ہیں, معقول سے زیادہ لوگ تھے. مطلب میں تو آپ احتیاط کریں نا, میں احتیاط کر رہے نا, مینوں پٹواری نہ کر دینا. ہاں مینوں میرے تے تسی الزام تے لا ہی دینا پھر بھی, لیکن اتنا غریب پٹواری ہم نے دیکھا نہیں ہے. اچھا اپنا اچھا اس کے بعد پٹواری تو مینوں نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ ہے مزیدار لیکن وہ سیاست نال کوئی تعلق نہیں. اچھا, اور جسٹس تصدق جیلانی صاحب دی عدالت میں نا ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ جناب ایف آئی آر نے ناکہ لگایا ہوا ہے نیب والوں نے کہ اس کو پکڑنا ہے, اس کی بیل پٹیشن تھی. تو وہ کہہ رہے تھے سر دیکھیں مجھے پکڑنے آ گئے ہیں, میں یہ ہے وہ اپنی نا وکیل کے بجائے خود ہی بولنا شروع ہو گیا. تو میں پٹواری ہوں سر, میرا دیکھیں میں نے کیا کیا. وہ جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں یار پٹواری نوں پھڑن واسطے نہیں جنے آگے کی ہے. انہوں نے کہا وہ گل کردیا کہتا ہے کہ میں اصل میں تب تو لندن میں تھا. کیا سب لوگ لندن میں تم کیا کر رہے تھے؟ میں سیر کرنے گیا ہوتا, کہتا پڑھو پٹواری لندن جا سکتے, تو بچیاں نال سیر کرنے گیا. وہ اس پہ الزام ہی تھا نا ساتھ سے, وہ کیا ہوتا ہے. ہاں اچھا اس نے یہ نہیں صرف لندن میں جانے کا بتایا, یہ نہیں کہہ دیا کہ میرا نام نجف حمید ہے. پھر اس کی زمین سیدھی 120 ایکڑ سے 2200 ایکڑ پہ گئی ہوگی. اینی ہاؤ, ہم اس کے بعد کہا گیا کہ جناب نواز شریف کا جلسہ جو تھا اس میں لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لائے گئے تھے. ٹھیک ہے, پھر کہا گیا کہ جناب دیکھیے بات یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے والے ہمارے اپنے آپ کو سکا بند صحافی کہتے ہیں, روزانہ 8 بجے کی 10 بجے کی 7 بجے کی سکرین آکوپائی کر کے بیٹھتے ہیں. اور وجاہت مسعود کا اور عمران شفقت کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ سکرین شیئر بھی کرنی پڑتی ہے, ان کو ان کے ساتھ پروگراموں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے, اور وہ اپنے ہر تعصب کا ایک نیا جواز لے کے آتے ہیں. ان کی اس حرکت کے نتیجے کے اندر پاکستان کی صحافت مزید بے وقار ہوئی. اچھا, اس کی کریڈیبلٹی اعتباریت جو ہے اس کے اوپر مزید سوال اٹھا کہ یہ لوگ ہیں جو لوگوں تک درست اطلاعات اور تبصرہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, اور وہ اس گزشتہ ہفتے کے اندر پوری طرح بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو پیپلز پارٹی والے بھی یہ دوست بات کرتے ہیں, سر میں گل ہو گئی نہیں دوبارہ نہیں, اور یہ تو لڑائی کی تھی نا دونوں نے آپس میں, گل تو نور اللہ صاحب. ہاں نور اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے, اب عدالتوں میں جو کچھ چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی والے دوست یہ کہتے ہیں سب سے بڑے ناقد اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی سزا دے کے, اسی طرح زیادتی کی جا رہی ہے ان کی سزائیں ختم کر کے یا ان کو ریلیف دے کے. ایک ہی لاجک ہے. وہ تو جو ابھی جیسے رضی دادا نے فرمایا کہ جن لوگوں کو غلط طریقے سے لایا جاتا ہے انہیں غلط طریقے سے ہی نکال دینا چاہیے. یہ ایک جنرل سی پرسیپشن ہے, لوگوں کا خیال ہے کافی سارے. ہاں آپ کی رائے, میں اسے اختلاف یا اتفاق کیے بغیر میں تو صرف اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا تو ہو ایسے ہی رہے. اچھا اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہے کہ جو یہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہے کہ جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہینڈلرز ہیں یا جو پیچھے بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں, ان کی اسٹرینتھ شو ہوتی ہے. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے غلط طریقے سے نکالا بھی تھا اور تمہیں غلط طریقے سے فیور دے کر ہی لے آئے ہیں تاکہ وہ آئندہ بھی تابع دار رہے. اچھا, اور جو اس تابع داری کے ساتھ آئے گا وہ پھر کمپرومائز بھی کرے گا. پھر انفارچونیٹلی وہ ہمیں لگے گا کہ مظلوم ہے بیچارہ, ظلم ہو گیا, کیونکہ وہی چیز اس کے ساتھ پھر دہرائی جائے گی جو پہلے 3 دفعہ دہرائی گئی تھی, پھر دہرائی جائے گی کیونکہ وہ اسی راستے سے آیا ہے بجائے وہ صحیح قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلنے کے. یہ چھوٹی چھوٹی سی فیورز لے کر جس طرح سے نون لیگ نے اعلان کرنا شروع کیا کہ وہ جیل میں نہیں جائیں گے, ہماری ساری سیٹنگ ہو گئی ہے, ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے. یہ بھی تو ویسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا, ٹھیک ہے نا, ان کی پارٹی کے لیڈرز کہتے رہے
اچھا تو انہوں نے وہ شو بھی کرایا کہ جہاز اتر گیا ہے, لینڈ کر گیا ہے, وہیں پر بائیو میٹرکس ہو رہے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں لے کے جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور یہ اس بات کا پولیٹیکل لیڈرز فائدہ لیتے ہیں, یہ لوگوں کو دکھا کے دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم طاقتور ہیں. تو وہ اس طاقتور لینڈ فٹ ہو گئی. اب ہمیں اصل میں میرا خیال ہے شو کرتے ہیں کہ اگر امداد صاحب کی طرف میں جاؤں, اگر آپ میری باری تھی, میں نے کچھ اچھا بات, مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا, یا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تاثر دینا کہ یار ساری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہوئی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کٹ سکتی ہے, انہوں نے روک سکتی ہے ان کو جو چلنے سے, حکومت کرنے سے ٹانگیں کھینچ سکتی ہے. ایک مجبوری یہ بھی ہوگی کہ یار کہ تسی پریشان نہیں ہونا, لوگوں کو دسنا سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں, ہن سانوں نہیں کڈن گے. میرے ایک دوست ہیں راجہ محمد ارشد, جی ہاں جج صاحب, میرے استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں. وہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں جی کہ یو کین ناٹ لیگلائز این انلیگیلٹی. تو جو بات ہمارے بھائی رضی نے کہی ہے کہ جنہیں غیر آئینی طریقے سے مسلط کیا گیا انہیں غیر آئینی طریقے ہی سے نکالنا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر آئینی طریقہ کار کا جو کابوس ہے, جو بھوت ہے, وہ ہم پہ مسلط رہے. somewhere we have to return to the constitutional ways. Sir, I disagree with that. غیر آئینی طریقے سے بھی جو کام کیا گیا ہے وہ بھی غلط, اسے آئینی طریقے ہی سے ٹھیک ہوگا. نہیں انہوں کی مطلب ویکھو ایک طریقہ کڈن دا بھی ہے کہ او دے گھر کے جناب کوڑے دا ٹرک کھڑا کر دو, باہر ہی نہ آوے, جی ایک عدالت ہی نہ جا سکے. دوسرا میں جو بات انہوں کو کہ جی بھائی تسی کل تو نہیں آنا. نہیں وہ تو اسی ٹرک میں سے ایک ٹوکری اٹھا کے سر پہ رکھ کے آ جاتا تھا. نہیں, یہ زیادتی نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے, جب عمران خان صاحب سے 1996 سے 2022 تک ایک دن کے لیے بھی آپ کس نیاز مند نے ان کی حمایت نہیں کی سیاسی, ایک دن بھی نہیں, آئندہ بھی نہیں کریں گے, لیکن کہا ہمیشہ محترم عمران خان. نہ میرے منہ سے کبھی کسی نے یوتھیا سنا, نہ میں نے ان کو خان صاحب کہا, اور نہ میں اب چیئرمین تحریک انصاف کہنے کو تیار ہوں. وی ڈو ناٹ ٹیک ڈکٹیشن, وی ڈو ناٹ ٹیک ڈکٹیشن. میں تے اج کل لے رہے چیئرمین پی ٹی آئی کہنا وہ پلیٹ فارم کا ادارہ جاتی فیصلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں لیکن اسی 2-3 باری مرتضیٰ سلنگی صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا تھا, دونوں کی سی عمران خان انہوں نے کٹ دیتا. چلو ٹھیک ہے, اوکے فائن. دوسری بات جو میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اور جو دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیے لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں جب واپس آئیں تو وہ تب آئی تھیں جب جنہیں جو تشریف لا چکے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ 1982 میں سکھر جیل میں پڑی ہوئی بے نظیر بھٹو یاد نہیں آتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو 2007 18 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کا وطن واپس آنا یاد آتا ہے, انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ ایک صاحب ہوتے تھے احتساب الرحمان, انہوں نے 1998 میں کیا کیا تھا, ملک عبدالقیوم کی شہباز شریف کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی, کیا ایک شہری تمام ریاستی اداروں کے گٹھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یا پھانسی ہے یا جلاوطنی ہے. ان کو میاں نواز شریف صاحب کا 10 ستمبر کو واپس آنا اور مجھے اس حلقہ فکر کا لہرا کے یہ بتانا کہ یہ مکرن ہے اور یہ لبنان سے آیا ہے فلانا آدمی, حریری تھا نا وہ, ان کا وہ غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر اخلاقی دستاویز دہرانا یاد آتا ہے. ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ اٹک قلعے میں ملک کا منتخب وزیر اعظم کے سامنے کیا کاغذ رکھا گیا تھا اور کیا دھمکیاں دی گئی تھیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. یہ جو میں سمجھتا ہوں, ہمارا کیا لینا ہے, ہم کو صافی کی الیکٹرل سٹیکس نہیں ہوتے, اس کے سٹیکس اس کی نیشن ہے اور اس کے پیپل کا انٹرسٹ ہے, وہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا ہے. ہم جہاں سیاستدان سے غلطی دیکھیں گے اس کی نشاندہی کریں گے, اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, اس کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو, لیکن unfortunately we have no escape from the political process, democracy and the constitution of our country. My 2 penny wisdom. جو آپ دے رہے سر وہ پڑھا ہی نہ پڑھنا پلیز سر. مسئلہ ہے نا سمپلی ڈیموکریسی ہی حل ہے چیزوں کا, اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے.
अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर वो तो कभी भुट्टो, भी नहीं आई पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो केसेस बने, एहतसाबुर रहमान ने जो बनाए उस वक्त, और वो उन्हें जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी, किस डिक्टेटर की हुकूमत थी उस वक्त? कौन सा फौजी डिक्टेटर था? जिसने 14 मई 2006 को मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए, उसके बाद भी आप नहीं माफ कर रहे हैं? नहीं, किस डिक्टेटर ने वो किया था? अच्छा, उसके बाद मियाँ साहब के साथ जो हुआ, मजबूरन मुआहिदा लिखना पड़ गया, चले गए, लेकिन वो तो इनकार करते रहे आखिर तक। अच्छा, उसके बाद भी मोहतरमा को मजबूरन पाकिस्तान मुआहिदा करके आना पड़ा ना मुशर्रफ के साथ, लेकिन आकर वो उन तमाम चीज़ों से इनकार कर दिया उन्होंने। पॉलिटिकल लीडर्स ने यही कुछ करना है ना, जब उन्हें स्पेस मिलेगी। हुजूर मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। वो एक डिक्टेटर था, उसका राइट नहीं बनता था इस मुल्क पे हुकूमत करना, उसके साथ अगर वापस आना पड़ा तो उन्होंने अगर उससे बात की हुई बातों से वो इनकार किया, डिसएग्री किया, तो बिल्कुल ठीक किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। मियाँ साहब ने वापस आके पूरे 10 साल पूरे करवाए उस एग्रीमेंट के, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा 10 साल तक, ठीक है। सियासतदानों को इतना मजबूर नहीं होना चाहिए। जब वो इस तरह से जब वो इस तरह से बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो हमारा हक है हुक्मरानी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सऊदी अरब ग्रंटर था बीच में। जिस यार वो फाइनली चीज, सऊदी अरब के साथ तो आप किस तरह फिर करते किस तरह करते? सऊदी अरब वालों के साथ जमहूरियत की बात क्या करें? उन्होंने दी जान दिए भला। मेरा सवाल है आपसे, क्या करते? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे बेनज़ीर ने किया, वापस आके मुशर्रफ के साथ डील करके फिर चले गए ना बाहर। हाँ, तो फिर वही बात है, अपने लिए रास्ते रखने की बजाय। हजूर अगर मतलब आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो ठीक करें ताकि किसी का मरने का मौका ना आए दोबारा। वो कॉम्प्रोमाइज खत्म करें। अब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के बाद, उनकी शहादत के बाद, उनकी पार्टी ने 3 साल वो पुलिस ऑफिसर्स के मोबाइल फोन नहीं ले सके उसके लिए तफ्तीश में शामिल करने के लिए। ये कॉम्प्रोमाइज था। तो फिर आइंदा भी यही होता रहेगा। मेरा एतराज ये है, मुझे इसी बात पर एतराज है कि जब वो पोजीशन में आ जाते हैं, इक्तदार में आ जाते हैं, तो उन्हें वो कॉम्प्रोमाइजेस खत्म करके चीजें ठीक करनी चाहिए। ये जो बाजवा और फैज के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज करके हम खामोश हो रहे हैं, फिर नहीं ठीक होगा चीजें। बात आपको पता है कि जरदारी साहब ने यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन, वो मुस्तरद की थी। क्यों? कॉम्प्रोमाइज नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर। हेलो, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, मुल्क की खातिर नहीं, इस तरह ना करो, तुम पता ही नहीं मुल्क की खातिर सर, इस तरह ना करो। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने कहा था कि वो मुलव्वस हैं, और ये भी कहा था कि पूरा गांव कत्ल में शरीक है। मर्डर के पहले वो जो दोनों पुलिस वाले थे वो भी फौज के नुमाइंदे थे, उन्हीं के नुमाइंदे थे। और ये भी बता दूंगे, जिन्होंने सड़क धुलवाई थी, कत्ल भी उन्होंने करवाया था, तालिबान ने नहीं किया था। तो फिर ठीक है। आज भी अगर फैज और भुट्टो वजीर आजम थी, उसका भाई सड़क पे मारा गया। हाँ जी, फिर हाँ ठीक है, वो जिद्दी बच्चा अदालत नहीं गया, जजेस गेट से उसको अदालत में प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाया गया। जरदारी हवालात में पड़ा रहा है। जी हाँ, रावण बार की बात आप कर रहे हैं। और ये सर, बात मेरी बात सुने। बात ये है कि सुनने बात, जो नहते लोग होते हैं ना, उनके पास इतना ही मार्जिन होता है, इतना ही मार्जिन होता है सर। अच्छा, गर्दन देने का मार्जिन होता है। आओ जी, फिर एक और चले सर, अगर एक और बेनज़ीर बना दें, बंदूक और दलील को इतनी जगह मिलती है, इतनी हाँ, यही रहेगा एवोल्यूशन की। और भाई एवोल्यूशन इसी को कहते हैं। मैं बात करूं, इस बात पे बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जहां इस चीज का इदराक ना हो कि वो जाए शहादत धोने वाले पुलिस वाले फौजियों के नहीं थे किसी और के थे, वहां बहस क्या करनी सर। हाँ। मतलब अगर ये आर्गुमेंट आ जाए, क्या वो फौजियों के लोग थे? हाँ। फौजियों के आदमी थे? मैंने फौजियों के आदमी नहीं कहा, मैंने कहा वो फौजी नहीं थे। चलो छोड़े जी। रावण वार फौजी सी, रावण मार का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा। ये 27 वही जो भी है, ये पिंडी की सड़क धोने की बात। सर, एक शख्स है जिसका नाम है साकिब निसार। मियाँ साहब ने विड्रॉ किया ना, अज दी तारीख तक तो विड्रॉ किया ना, क्यों किया? प्रेशर्स, मतलब अगले कहते हैं कि हर दफा हम प्रेशर का नाम नहीं सर, आप मुझे एक बात बताएं, एक जुमला, हर दफा हम प्रेशर का बात करते हैं यार, कभी हमें ये शुबा नहीं हुआ कि कुछ सियासतदान अपने मुल्क के वकार की खातिर भी जाए वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। वकार और क्या करता था 4 जुलाई सिस्टम को आगे बढ़ाना। हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। बजाज साहब के सवाल का जो सवाल नहीं कर रहे, बेसिकली वो आर्गुमेंट ही दे रहे, उसको मैं खोल रहा हूँ जरा। वो इसलिए कि यार ये लड़ाई में हम पड़े रहे,
4 साल की लड़ाई हमें कहाँ लेकर आ गई है। मतलब जो काम 4 नवाज साल। शरीफ ने इमरान खान ने 9 मई को किए हैं, हाँ, वो करें हम रोजाना। क्या वो होने चाहिए? अच्छा, अब देखिए बात ये है, मैं एक और पहलू सर जी, आपने परवेज मुशर्रफ का ट्रायल चला के देख मैंने लिया। आपको लेक्चर दिया था इतना लंबा, आप फंसे हुए हैं। आप नूरला के जाल में फंसे हुए हैं। इसमें कोई मुल्क के बकाया का मसला है? मैं एक छोटी सी बात अगर मुशर्रफ के खिलाफ और यार नहीं हो सके भाई, और भाई जिसने शुरू किया उसको मुल्क से निकाल दिया भाई आपने। अच्छा, अब देखिए, बिल्कुल मैं इसी पे जी गलत किया, गलत इसी किया, पे बात गलत किया। इसी पे बात बेवकूफ थे, इसी पे बात कर आप लेते ज्यादा हैं। समझदार हैं। नवाज शरीफ साहब ने 2013 का इलेक्शन जो था उसके उसमें कहा था मंशूर के अंदर कि मैं जब आऊंगा तो मुशर्रफ का ट्रायल करूंगा। नहीं। नवाज शरीफ साहब ने अपने किसी 2013 के इलेक्शन के जलसे में ये कहा हो कि हम मुशर्रफ को सड़कों पे घसीटेंगे या उसका ट्रायल करेंगे? नहीं। हालात जरदारी का कहा था। हाँ, जरदारी का तो लेकिन कहा वो शहबाज शरीफ साहब ने मतलब मैं कह रहा ठीक है। हूँ पॉलिटिकल नारा मतलब दूसरी तरफ लगाया, दूसरी तरफ लगाया था, लेकिन उनके साथ भी बैठे थे एक साथ। उधर नहीं लगाया था, उधर भी उनके साथ साथ बैठे भी एक थे। साल बैठे थे, लेकिन उधर नहीं लगाया था। लेकिन हम जब अब हालात और वाकयात को सुनते हैं और पढ़ते हैं, जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे, एक साहब जो इन्वॉल्व थे इसी जगह पे बैठे हुए थे, वो जिन्होंने बताया कि किस तरह मुनीर मलिक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी का ये पैगाम है। हालात, अब इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना चाह रहे होंगे, और उन्होंने हालात को यूं मोड़ा कि वो जो तमगा था या वो जो तौक था वो नवाज शरीफ के गले पड़ गया। ठीक है, तो जो मेरे अहबाब कहते हैं कि हम जनाब विड्रॉ कर चुके हैं, सॉरी जमहूरियत विड्रॉ कर चुकी है, या नवाज शरीफ जनाब उससे विड्रॉ कर चुके हैं, साकिब निसार के खिलाफ भी उन्होंने बयान नहीं दिया और बाजवा के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा सांस लें, दम लें। सियासतदान का ये असूल नहीं होता। अपना जरदारी साहब ने मुशर्रफ साहब को भगाना था, तो उन्होंने बयान दिए थे, ठीक है, कि आप शराफत से चले जाएं, वरना फिर हम आपका पार्लियामेंट के जरिए करेंगे, इम्पीचमेंट करेंगे। ठीक है, यही कहा, और इतना की कहा था, बस 1-2 दफर। 2008 में कितने डिक्टेटर दुनिया में आप लोगों ने पुरअमन जाते हुए देखे हैं? मुझे बता दें कोई। ठीक है, मुझे कोई बताए। और आपने मुशर्रफ को बड़े आराम से, जब उसने भागने की इजाजत मांगी तो आपने भागने की इजाजत दे दी, बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ दी, जो कि आज तक प्रोटोकॉल के साथ क्या उठा के सड़क से लेकर 42 दिन में यहाँ बैठा था, कौन जाके उसको पकड़ा? हाँ, बता दें। ठीक है, लेकिन उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। ये वो गुनाह जो आज तक हमने जरदारी साहब के गले डाला हुआ है। और मैं कि जनाब उसने मुशर्रफ को, मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, यानी वही इफ्तिखार चौधरी हों, उनका हुक्म ना मानने पे और खत ना लिखने पे यूसुफ गिलानी घर जाए, उनका हुक्म माने और उस पे मेमोगेट भी शामिल, उसका हुक्म माने तो नवाज शरीफ बने और डांडी भुगते। कमाल कर रहे हैं आप। और ये वो अदलिया है, अब जो मामलात हो रहे हैं ये निस्बतन हौसला अफजा हैं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि चैम्बर्स की और हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन का जो तरीकाकार है वो इस कदर ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट रहा है दैट इन इटसेल्फ इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशनल क्राइम। अच्छा जी, मुद्दा ये है कि क्या मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आपको फारिग होते नजर आ रहे हैं कि पेचा पेगा होते? क्योंकि अमीर हुसैन भट्टी साहब, अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, और मैं नईम साहब को तो जानता नहीं हूँ, ये वैसे बाय द वे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला शो डाउन हो गया, शो डाउन तो हो गया, जो हो गया, ठीक है, हो गया। तो अच्छा, उसमें मुझे लगता है कि वो रिज़ाइन करेंगे, मामला शायद हेयरिंग्स की तरफ ना जाए। नोटिस चला गया है, तो नंबरिंग पे मामला जाए ना जाए, वो होता है ना कि वोट। लेकिन देखो कि वो सफ दर सफ जो लोग खड़े हैं। एक पहलू का इजाफा कर दूं, जी, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त दूसरी तरफ से लड़ाई कर रहे हैं या चालें चल रहे हैं, वो साकिब निसार साहब हैं। पिछले दिनों वो अमेरिका गए थे, वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ से पूरी प्लानिंग साकिब निसार, अहमद तारिक रहीम एंड
सॉरी मैं एंड क्रू को कहने लगा था, लेकिन एंड कंपनी एंड ग्रुप जो है वो कर रहा है, ये रेप्लिकेट करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, जिस तरह के काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ चलने वाली कार्रवाई गई थी। अच्छा मैं एक मिनट, पता है कि वो टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि हम नशिस्त ये ख़त्म करें, अगली फिर शुरू करते हैं। ये खासी लंबी गुफ्तगू होगी और मेरा ख्याल है कि वो हम पता नहीं क्यों इसी बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन चलें, ये बहसें होती रहनी चाहिए और ये बड़ी हेल्दी होती हैं। हाँ, हिस्सा है। और ये बहरहाल अपनी जगह के ऊपर जो नूरुल्लाह साहब बात करते हैं, वो भी बहुत बड़े तबके को एक पाकिस्तान के सियासतदानों से शिकवा है, ये पॉलिटिकल साइंस के मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं। और जब हम कभी बाहर जाते हैं तो नूरुल्लाह साहब के बड़े चाहने वाले मिलते हैं और वो कहते हैं कि नूरुल्लाह साहब ठीक बातें करते हैं। इख्तलाफ हो सकता है, अच्छी बात है, तो बाकी भी इख्तलाफी ही खबरें हैं, मामलात हैं, वो डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी आप ये देखें, दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे थोड़ी देर बाद। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और जिक्र चल रहा था, इमदाद साहब कोई बात करने लगे थे, वो गल में भूल गया, किहड़ी गल चल रही सी? ये बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तुझे भूलते नहीं गए गल अपनी? वो रिजाइन करवा रहे थे। मैंने हाँ शुरू कर लेता हूँ। हाँ, नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ रिजाइन आप करवा रहे थे। मुझे यूँ लग रहा है कि वो रिजाइन कर जाएंगे, बाइज्जत तरीके से जाना चाहेंगे। ये भी बंदियाल साहब की सर ये तरह। सारा एंड पे आके थक जाते हैं ना। लेकिन बात ये है, मैं ये सोच रहा था आप सब हजरात जो हैं वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि सुप्रीम कोर्ट में बिल अमूम और हाई कोर्ट्स में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिल खसूस और हाई कोर्ट्स में बिल अमूम। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा डिवीज़न वाज़े थी, जो झुकाव रखने वाले देखे ना। अब याहिया अफरीदी साहब ने वही फैसला दिया जो बाकी 4 जजों ने दिया, रीजनिंग उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो, उनको किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, फैसला वही है। तकसीम इतनी गहरी है कि उनका सियासी झुकाव और उनके जो मामलात थे, फिर आप तकसीम ना कहें, आप परसेप्शन कहें। नहीं तकसीम थी ना। अच्छा सर, शायद तकसीम इस तरह से थी कि बंदियाल साहब ने 4 5 6 अपने दाएं बाएं रखे हुए थे। हर बड़ा फैसला, हर अहम केस उनके पास एक तो इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा स्टेप जो है, वैसे तुसी ना तो मैं खोलिया सर, इन्हां दी इजाजत नाल सर, दूसरा इजाजत स्टेप नहीं तो दोस्तों से इजाजत की जरूरत नहीं होती। चलो अब मेरे खिलाफ कार्ड, आपने सिंध कार्ड नहीं निकाल लेना, ठीक है भाई। बात ये है कि दूसरा स्टेप इसका ये होगा, पहला स्टेप तो ये हो गया ना, मुज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ताहाल तो है, उनको नोटिस जारी हो गया। दूसरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल लागू होगा एलिवेशन के ऊपर, उसको फॉलो किया जाएगा। और जो लोग जुल्फा वाली सरकार तो फिर भी रहेगी, जो लोग जूनियर थे, और ये रेफरेंस कोई इकलौता तो नहीं है ना भाई? हाँ, उनका खत्म हो गया ना। हाँ नहीं, और भी लाइन में है, और भी हैं। ये रेफरेंस कोई अकलौता तो नहीं है, ये बारिश का पहला कतरा जरूर है। और वो जो जूनियर जजेस एलिवेट हुए हैं, वो भी जाएंगे, सारे अपनी जाएंगे तो मिलाट सब जाएंगे। हाँ, आने वाली के ऊपर जाएंगे, आइन पूरे का पूरा। अच्छा नहीं, चिश्ती साहब ने कहा ये एक नज्म है। अच्छा नहीं, ये नज्म ने तो है, लेकिन फैज अली चिश्ती और ज़हूर साहब की नज्म है चमकीला चांद, उसका है ना आखिरी। ज़हूर अहमद की ना। हाँ। ओ भाई, वो ज़हूर अहमद आपको पता है ना कि वो भी मेरी तरफ से, वो भी मुड्ढों बिगड़ा हुआ। अच्छा सर, अब इसमें जो आप सवाल कर रहे थे ना, एक का तो रजी साहब ने हिस्सा तमाम कर दिया, किस्सा तमाम कर दिया। दूसरा जो हिस्सा है ना, परसेप्शन वाला या तकसीम वाला, देखिए कानून हो या फैसला हो, उसमें नीयत के अंदर तो कोई नहीं किसी दिल के अंदर जाके बैठता है कि जहन में कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन चेहरे पढ़े जाते हैं, कंडक्ट बता रहा होता है किस तरफ जा रहे हैं। ये जो बंदियाल ग्रुप था, ये एक बस्ते चढ़ के सारे फैसले कर रहे होंगे सी बंदियाल ट्रांसपोर्ट थे, तो वो पता चल रहा होता था कि यार, अच्छा उनका बेंच बनने से पता चल जाता था होना क्या है। इस बार ये हुआ कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि अपना ये आफरीदी साहब क्या करेंगे। हम उन किसी भी जज, चीफ जस्टिस साहब के सामने कोई मुद्दा जाएगा और वो बेंच बनाएंगे, उसमें खुद भी होंगे, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब पहले हम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वफादारियाँ हम सब के सामने थी। दूसरी बात जो पिछली महफिल में हुई थी, मैं उधर नहीं जा रहा, जो रज़ी साहब ने बात की थी ना कि अगर
इलीगल भी लाए गए हैं, तो जो इलीगल हुआ है वो उसको इलीगल तरीके से ख़त्म करें। उसका सर कत्ल जो होता है ना, कत्ल को के मुजरिम को सज़ा अदालत देती है। हाँ प्रोसेस जो लेकिन होता है ना, हमारे यहाँ पुलिस मुकाबलों का दस्तूर गलत रहा है। है ना, उसकी उसको हमायत कभी तो भी नहीं की जा उसको कभी भी अदालतों ने इंडोर्स नहीं किया। बेशक मुजरिम नहीं पकड़ती, बेशक पुलिस उस जो रियासती ढांचा होने की वजह से, रियासती इदारा होने की वजह से बच निकलती है, लेकिन कभी भी उसको इंसाफ नहीं लिखा जाता। उसको लिखा जाता है पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले या मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले। ये नहीं होता। तो ये लाकानूनियत फैल जाएगी फिर, जिस तरह। अच्छा, लेकिन और दूसरा अगर credibility। वो तो अब एक बहुत बड़ा है ना, वो जिस तरह आप बात किया करते थे कि प्रोजेक्ट इमरान खान वाले जजेस तो हमने 20-30 साल भुगतने हैं, वो तो चले जब चलता रहेगा तो देखते रहेंगे कि कैसे भुगतेंगे। लेकिन ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि देखें कि एक ही अदालत थी और 2 वज़ीर-ए-आज़म थे, दोनों के केस थे कल, और एक वज़ीर-ए-आज़म की अपीलें बहाल हो गई, एक वज़ीर-ए-आज़म की केस, दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म। जाहिर है कि एक वक्त में 2 यार अगर जनरल को कभी अक्सर जनरल साहब कहते हैं, रिटायर नहीं कहते, तो वज़ीर आज़म को कह दिया करेगा। लेकिन ऑफिशियली इट इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इन आवर केस, जी, जी। जो ऑलवेज मिस्टर प्रेसिडेंट कहलाएगा। हाँ, एग्जैक्टली वो नहीं होता। हाँ, नहीं होता। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर गुफ्तगू में जनरल साहब ने कहा, जनरल साहब जब कह सकते जनरल हैं, का जिक्र है तो रेप आ दी थी विच ना, छोटी लेकिन गुफ्तगू में तो जनरल साहब अच्छा वो जनरल रजिस्टर्ड लगता है इन्हें क्या सी ना, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, याद है ना? हाँ, और आपको मालूम है कि उन्होंने फौरन नोट करके कहा, मैं एक सियासी सवाल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितना आपने निगरानी पे जोर दिया मुझे मालूम है। अच्छा, अब गुज्जी इसे कहते हैं, मुझे सुमरों की लहजे से मुझे याद आया था कि गुज्जी रवे ना हीर हजार दे विच। सियासी से है ना, वो तो फिर सियासी नजर आएगा। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बड़े सारे लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि जी के ए वेखो की हो रहा, यानी कि वही पसंद नापसंद और सहूलतकारी और जनाब जानबदारी, ये वाला सीन कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद है कि जी ही इज लाडला नाउ। सर जी बात पता है क्या, देखिए पीपल्स पार्टी हो सकता है अपने किड़ में गुस्से में कह रही हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त 75 प्लस है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। अब इस वक्त भी अगर नवाज शरीफ साहब 73 चले और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, यार क्या शान और शौकत होती अगर नवाज शरीफ साहब आकर हिफाजती ज़मानत तो उन्होंने ले ली थी ना, उसके बाद वो अदालत जाते, बायोमेट्रिक तो वहाँ भी हो जाती ना, और कुछ बात बायोमेट्रिक मैं देखो मैं इलीगल बात नहीं कर रहा, मैं सियासी कद काट की बात कर रहा हूँ कि बातें ना होती, कोई का बात नहीं थी ना, मतलब जलसे में शाम को ही आना था ना, वहाँ जो उतरे भाई वो क्या चार्टर जहाज वालों ने कहा था नहीं तुम इस्लामाबाद उतरना नहीं, या खाली जहाज नहीं चढ़ के जाना, कोई आगे पंचर कर जाएगा। जहाज से उतरते, गाड़ियों में बैठते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो भी मुतलका जगह थी वहाँ जाते, सिक्योरिटी भी थी, प्रोटोकॉल भी था, वहाँ जाके करवाते। ये बातें सुनने को ना मिलती। ये जो कुछ हो रहा है इससे नवाज शरीफ साहब का कद पॉलिटिकली कम हो रहा है। बेशक ये हवा चल रही है कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम है, ठीक है, नहीं सर जो मर्जी हो, IGI का स्टिग्मा अभी तक नहीं ना उतरा, या उतरा है नहीं सर, ये अब वो नहीं हिस्ट्री है, हिस्ट्री में रहेगा, केवल हिस्ट्री में रहेगा ना। तो अब अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर, अच्छा मेरा वैसे आए जिस तरह भी सियासी कुव्वतों के साथ नवाज शरीफ साहब सियासी कुव्वतों के साथ तो वो बैठेंगे मुझे लगता है। तो मेरा ये गुमान है कि जिस तरह वो आए हैं या वो कुछ भी करते, रिलीफ तो उनको अदालतों से मिलना ही था, उन्होंने तनकीद होनी सी, हर तरह से होनी थी तनकीद कि ये हो गया। मैंने वो पूछा एक बंदे से और वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ की कर दे, सवाल ये देखें, तनकीद सियासतदान के ऊपर हर सूरत होती है, ठीक है। वो जलसे में गाना बजाएं तब होगा, वो जलसे में डांस करें तब भी तनकीद होगी, वो खामोश जलसा करवाएं तब भी तनकीद होगी। ये क्या जलसा जी, कोई रंग नहीं सी। देखो तनकीद हर सूरत होती है। आप मैं हम जो सियासी लोग हैं, डेमोक्रेट हैं, हम क्या इस तरह की सहूलतकारी जो नज़र आ रही है इसको अच्छा समझेंगे? हम समझ रहे हैं कि उससे निकलना चाहिए हमें। कैसे? सर देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे,
بالکل اسی طرح جاتے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا تھا, جو میں گزارش کر رہا ہوں, بے سیکورٹی نواز شریف کی ضرورت ہے, وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اتنی سیکورٹی جتنی کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ان کو ملنی چاہیے. اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا, کوئی نہ کرتا تنقید, جو کرتا اس کو ہم جواب دیتے. اب ہم جواب نہیں دے پا رہے, ہم سوال کر رہے ہیں, خود فرق ہوتا ہے. اور یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے اس میں کا. صرف ایک فکرہ اس میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہم ایک وزیر اعظم کو سڑک کے اوپر قتل کرتا ہوا بھگت چکے ہیں. سر گئے نا, ہم نہیں دوسرا اس سر طرح میں کا کچھ کب کہہ رہا ہوں, سامنے میں نے تو کہا کہ سیکورٹی اتنی دینی چاہیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے, ہم سوال نہ کرتے. اب ہم سوال کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جا کر بایو میٹرک, اب بھی تو عدالت جا رہے ہیں نا, 2 بار گئے ہیں نا. اچھا یہ بایو میٹرک عمران خان صاحب کے گھر نہیں بھیجا تھا سپریم کورٹ؟ سر غلط تھا نا حضور, پولیٹیکلی غلط ہے. میں اب میری بات نہیں سمجھ رہے مجھے. یہ تو ویسے بات ٹھیک ہے, جو تو یہ تو وہی گل ہوئی کہ اس کہتے سی نواز شریف چور ہے اور عمران خان نے گھڑی چوری کی, نواز شریف نے گھڑی کیا. بات سوال یہ ہے کہ حضور بات وہ صرف یہ فرما رہے ہیں یہ انلیگل نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل. سر ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیاسی دیکھیں قانونی تاثر یہ جاتا ہے کہ جناب کہ وہ کتنا قانون نے نواز شریف کو نائل کر دیا, کس نے مانا ہے؟ کسی نے نہیں مانا. سیاست میں اگر نواز شریف صاحب کے اوپر یہ آ جائے گا کہ کندھوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے, تو اس کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس سزا سے زیادہ خطرناک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں بات نواز شریف کے حق میں کر رہا ہوں, لوگ اس کو بے شک نواز شریف کے خلاف سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنا سیاسی واپس آئے نا. عمران خان کوشش کر رہا ہے سیاسی قبلے میں واپس آنے کی, قبیلے میں. نواز شریف صاحب سیاسی قبیلے سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. آپ دیکھ لیں کون سی سیاسی جماعت ہے, ایون مولانا فضل الرحمان جو اس سارے نہیں سر, جو اس کو ڈیفینڈ کر پائے. نہیں یہ بات ویسے ٹھیک ہے. بات تو یہ دیکھیں نا, یہ عمران خان بنتے نظر آ رہے ہیں یار, یہ ناکامی ہے میرا, میں سمجھتا ہوں. رضی صاحب کو دے دیں. اچھا دیکھیے اس کے علاوہ بھی اور کیس پتہ نہیں کون ایک دو موضوعات اور بھی ہیں ادھر بھی. ہاں کریں ہاں سے گھوم آ کے کیڑا سی جو ہم نے وقت کے اندر ہاں جو وزیر اعظم کو دیکھیے, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس اعتراض کی بنیاد کے اوپر عدالت میں درخواست فائل کی تھی, اس میں سب سے بڑا اعتراض تھا کہ اس میں سائفر کی کاپی نہیں لگائی گئی. اب وہ جو ہے نا وہ سیکرٹ کیا ہے, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر پروسیکیوشن وہ کاپی منسلک کر دیتی تو پروسیکیوشن بھی اسی جرم کی مرتکب ہو جاتی جس جرم کے عمران خان صاحب مرتکب ہوئے تھے. اور عدالت نے جو ہے ان کا پروسیکیوشن کا یہ پوائنٹ مانا کہ جناب ہم نے اس کی کاپی نہیں لگانی اور نہیں لگائی ہے, ٹھیک ہے, اسی کی تھلے کانفیڈینشیل ہے, اور وہ اگر پیش بھی ہونی ہوئی تو ان کیمرہ چیمبر کے اندر وہ پیش کی جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ سائفر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک اور ہے جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا, غریب آدمی کی طرف, وہ چپ کر کے بیٹھا ہے, خاور مانے کا, اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. خبر تو آ جاتی ہے, پریس کانفرنس کرنے لگا کر لے تو ہاں وہ سنے ہیں کہ وہ پریس انہوں نے پریس کانفرنس شیر شی تو پہلے آن اطلاعات کتے سابق وزیر اعظم کتے سابق خاون عدالتوں کی ہم بات کر رہے تھے, جو معاملہ چل رہے ہیں جیسے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی, اور جو ججز بد انتظامی یا جو بھی خرابیوں کے مرتکب قرار پائیں گے, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے جو بھی ہوگا, اس کے مطابق ان کو سزا مل جائے گی. فارچونیٹلی ایک ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس میں ہمیں یہ امید ہے کہ چیف جسٹس کا جو کیریکٹر ہے یا جو ان کی شخصیت ہے اس سے ہم امید یہ رکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی, بجائے کبھی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں, کبھی مناسب فیصلے ہوں, کبھی فریقین کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں, کبھی پنچایت ان کے بجائے جی آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. سویٹ فیصلہ اچھا شارٹ اینڈ سویٹ. اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہوئی ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے بناتے تھے, بینچ بناتے تھے عمر عطا بندیال صاحب, اور ہم سب شور مچا رہے تھے. اچھا سولوشن کیسے ہوا؟ پارلیمنٹ کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, کہ انہوں نے آئین سازی کی, انہوں نے نیا قانون سازی کی, قانون بنایا اور اس مسئلے کو حل کر دیا. اچھا آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے,
हम फिर उन पे शक करते रहेंगे, लोगों की उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी शख्सियत पे, उनके किरदार पे, उसके बजाय कितना बेहतरीन तरीका था कि सर कानून साजी वो का। ये इसलिए हो गया, मैं आपकी बड़ी मादरत के साथ चाहता हूँ थोड़ी सी गुजारिश करना कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ना मान दी तो की कर लेना सी ਅਸੀਂ। देखें पार्लियामेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह के हुक्म दे के एक आईनी तरमीम भी करा चुकी है। हाँ अच्छा, देखें जो गलत काम हुए ना, गलत काम तो बहुत से हुए, जैसे अभी सर वो एक सोमरू साहब ने सुहेल वड़ैच साहब के साथ हम बैठे हुए थे, सुहेल वड़ैच साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि ਇਹ फौज ਇੰਜ क्यों नहीं करती, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ करदी। अच्छा देखिए समझिए आप गल। जो मैं समझ गया हूँ, जो करने की ਤੇ बात ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਓ ਨਾ अच्छा नहीं, जो करने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम मेहरबानी कोर्ट का ना करने की बात जो है ना, जो उनकी दर्जनों मिसालें हैं जब सिटिंग जनरल्स को, सेक्रेटरी डिफेंस को सेनेट की कमेटी के सामने बुलाया गया और रगेदा गया। ये सर अभी हमारे पास सिर्फ नाम है डॉगलस मैकार्थर, फिलीपीन और जापान का कॉन्करर, जिसका सिर्फ चाय पीना हिरोहितो के साथ जो है ना वाज एन इंटरनेशनल इवेंट, उसको बुलाया गया। तो उनके यहाँ रवायतें हैं 250 बरस की, हमारे यहाँ बदकिस्मती से अदबिया की रवायत इतनी दरख्शा नहीं है, खाल खाल है। नहीं नहीं, अच्छा, जो रवायतों जनरल- को हमारी कोई भी दरख्शा नहीं है। अच्छा उसमें मेरा उसमें पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करती रहे, जैसे अभी इमदाद सोमरू साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दी गया, लोगों ने तो नहीं माना ना, भुट्टो साहब को फांसी होगी, वो केस आज तक इवन रेफरेंस के तौर पे भी पेश नहीं होता। तो उसके बाद जो अगला स्टेप था वो पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता था, कानून साजी के जरिए। तो मैं जो हर बात में शोर मचाता हूँ कि पार्लियामेंट का फोरम है, सियासतदानों की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने करना है। ये जो जनरल की मिसाल सुना रहे हैं कि अमेरिका में बुलाकर उनको फारिग कर दिया जाता है, हमारे यहाँ एक मौका आया था जब पाशा साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर आप कहते हैं तो मैं रिजाइन कर दूं, और निसार अली खान फौरन खड़ा हो गया। उछल के खड़े हुए। कि अच्छा वो तो एक खड़ा हो गया ना, बाकी 300 बंदे भी तो मौजूद थे मिट्टी के बावे वहां पर, कोई तो चूं करता, कोई तो खड़ा होकर कहता हाँ सर रिजाइन कर दें, जी मैं उसकी मिसाल अर्ज की सर क्यों कहना है उससे? और सर ना कहें, जो मर्जी कह लें। ओके ओके सर, अगर मसला ये है कि फिर मैं जी, मिसाल पेश कर देता हूँ। बात ये है कि माहौल की बात होती है ना, उसके बाद ये 2019 था और नहीं मैं पाशा की बात सॉरी आप तो पाशा साहब की बात कर रहे हैं ना, पाशा को बड़ा hard time दिया हुआ था। एबटाबाद फजल कमीशन रहमान के साहब बाद के भाई ने बंद तौर कमरे का रहमान इजलास, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो 19 तारीख है सितंबर की है और दिसंबर की है और ईयर है 2017 का, और कमर जावेद बाजवा साहब बंद कमरे के इजलास में, वही जो फुल हाउस कमेटी होती है उसमें आए थे और उन्होंने तहरीक लब्बैक को तख्लीक कर मामला तस्लीम किया था। उस वक्त भी एक बंदे ने उठ के ये बात कही थी कि जनाब आप कोई हक नहीं है कि आप सियासतदानों की दुकान के सामने मुसल्ला लोगों की रेडी लगवाएं। वो शख्स आज गोशा गुमनामी में पड़ा है, मेरी आंखें उसे ढूंढती नहीं मियां नवाज शरीफ के जलसे में, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जी, परवेज रशीद वो पहले खड़े रहे हैं फिर उनको कुर्सी दी गई है बाद में ताकि उनको वो लाइन आउट। तो ये तो इसका मतलब यही है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी करें और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से बाज आएँ तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक जज के आने से, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने से हमें तब्दीली नज़र आती है, तो एक वज़ीर आज़म जब आता है तो वो भी ये कर सकता है, और हमने उसकी बहादुरी देखी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब वो कहता है कि मुझे जनरल महमूद ने कहा कि साइन करो रेजिग्नेशन पे, तो मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है। तो वो इस हद तक स्टेप लेता है। वो जरदारी साहब का कोट होता है कि वो कहते हैं कि मैं गन पकड़ के बैठा हूँ, मुझे गोली तो मार सकते हैं, मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकते। तो सियासतदान जहां अपनी बहादुरी की बातें हमें सुनाते हैं और हम उसको सुनते हैं, मानते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वहां हमारी फिर डिमांड बनती है, वहां हमारी फिर उनसे दरख्वास्त होती है कि सर अवामी हकूक़ के लिए, पार्लियामेंट के लिए और निज़ाम के लिए और जमहूरियत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय खड़े रहा करें। सही नहीं, बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन रजी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा ख्याल 10 मिनट बाद निकल जाना, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾ गाड़ी इतिहास से चलाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ 3 ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ 2, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ
مولانا نے ملاقات تھا ہاں وہ بڑی ضروری سی. PTI والے گئے ہیں. ہاں پی ٹی آئی والے گئے ہیں. اب اس کی کوئی گل نہیں, چلو تسی بعد چ اضافہ کر. مولانا کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب لیٹ ہو گئے. نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ وہ یا بہت زیادہ مصروف ہو گئے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ تا دیے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, ادھروں نبڑ لا پھر انہوں نے نبڑ لوں گا, یعنی مل لوں گا. پہلے تو جو جیسچر گیا ہے نا پہلے دن وہ بڑا, حالانکہ وہ سادہ آدمی غلام بلور صاحب وہ پہلے دن ملاقات کرنے پہنچے تو ان کو ملاقات کرنے سے انکار کروا دیا گیا کہ نہیں فیملی سے بزی ہیں, فیملی کے ساتھ. اول تو پہلے دن ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. اگر چلے گئے ہیں غلام بلور صاحب, اگر چلے گئے تھے تو 2-1 منٹ میں اگر بندہ ہاتھ ملا کے کہتے میں تھکا ہوں پھر ملاقات کریں گے, بندہ کٹسی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ کسی کا نام نہیں لیا گیا جلسے میں, کسی کا. دیکھیں نواز شریف صاحب جن مصیبتوں میں تھے, اگر پیپلز پارٹی اتحاد کے لیے ایفرٹ نہ بناتی, مولانا فضل الرحمان ساتھ نہ دیتے پہلا لانگ مارچ کر کے, عمران خان کی حکومت نہ جاتی, پی ڈی ایم بنا کے ایون عمران خان صاحب کی حکومت نہ گراتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی, میاں صاحب پاکستان میں نہ ہوتے. اکیلے نون لیگ تو میں کہتا ہوں کہ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتی تھی. میاں صاحب جب جیل میں اپنا ادھر اسپتال میں تھے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے. پھر لوگ ایسے ٹائم پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں کم از کم ہمیں وہ کریڈٹ تو دے دیں. اتحاد ہی تو پیپلز پارٹی تو نہیں چاہے گی کریڈٹ لے, یا وہ چاہے گی لیکن اس کو وہ ویسے ہی الگ سے الیکشن لڑیں گے. تو پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, یہ اتحادیوں کا ایشو تھا. تو مجھے جو لگ رہا ہے پرسنلی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں وہ چل کر گئے, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, بیرسٹر سیف تعزیت کے لیے گئے. یہ تعزیت کے لیے ان کا جانا ان کی مرضی تھی. ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جاؤ, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرضی ہے. کیونکہ ایک ایسی تعزیت نواز شریف صاحب ریسیو کرنے سے انکار کر چکے ہوئے ہیں شجاعت حسین سے. بھائی کی تعزیت کے لیے جانا چاہ رہے تھے عباس شریف صاحب کی, نواز شریف نے انکار کر دیا تھا کہ آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتے, آپ لوگوں نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں. تو مولانا نے وہ تعزیت نہ صرف وصول کی, وہاں بٹھایا, گھنٹہ ملاقات کی, بلکہ پھر مولانا صاحب نے امامت کروائی نماز کی, پھر اس کی ویڈیو بنوا کر جاری کی. تو یہ بیسیکلی یہ ایک طرح سے ناراضی کا اظہار بھی, ناراضی کا اظہار کے ساتھ ساتھ کہ ہم ایک دروازے کے منتظر نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب اب آپ کے ہم انتظار کر رہے ہیں. ہمارے آصف زرداری اور مولانا کی یاری خراب تو نہیں ہوئی آج بھی. اسی طرح یہ زرداری صاحب اس سے 4 دن پہلے زرداری صاحب گئے تھے ان کی طرف. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ایک, اب میں اس کو میں جو فورسی کر رہا ہوں, جو میرا سیاسی تجزیہ ہے اس میں جو ہو سکتا ہے آگے چل کر, نواز شریف صاحب کے اوپر اور نون لیگ کے دوستوں کا آپ موڈ دیکھیں گے, وہ فل ٹائم سولو فلائٹ کے موڈ میں ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پھر تیسری بار 2/3 میجورٹی میں آ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اب نہ وہ پاکستان ہے, نہ وہ پنجاب ہے, نہ وہ سندھ ہے, نہ وہ کراچی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا, یہ نواز شریف صاحب کے لیے اب ڈفرینٹ ہے. کے پی کے میں نواز شریف صاحب کو ہزارہ میں ووٹ نہیں پڑے گا اس طرح. تو مولانا صاحب ظاہر ہے وہ اپنا میاں نواز شریف صاحب سے اپنی ناراضگی کا اظہار سیاسی انداز میں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جی مائنس پی ٹی آئی نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, عمران خان کے بغیر جو پی ٹی آئی ہے, جو عمران خان کے ساتھ بھی ہے اور جو 9 مئی میں بھی نہیں ہے, اس کا حق بنتا ہے, اس کا حق بنتا ہے نا. عمران خان ان کا لیڈر ہے, تاحیات رہے بھائی وہ کیا ہمارا لیڈر ہے. لیکن وہ اگر وہ الگ سے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی طرح, ہم ان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھیں, پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو پھر یہ ایکویشن آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, تو پھر کیا نواز شریف صاحب کا اقتدار میں آنے کا خواب پورا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا نا, بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی میاں صاحب کو بھی, اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میاں صاحب کو کوئی لا رہے ہیں ان کو بھی. تو یہ میں اس ملاقات سے میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ یہ سارا میسج یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں صحیح بات ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. مولانا کی ملاقات پہ آپ نے کچھ کہنا؟ جو کچھ بھائی سومرو نے کہا ہے بہت خوش اسلوبی سے, اس کے ہر لفظ سے مجھے اتفاق ہے, میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. آئی ایگری. کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ایک تھوڑا سا اینگل ڈفرینٹ ہے. یہ تو مولانا کے اینڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مولانا اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک اینگل یہ بھی تو ہے کہ پی ٹی آئی والے وہاں تک گئے ہیں مولانا سے ملنے. وہ لوگ جو گالم گلوچ, جو بد زبانی اور جس طرح کی مخالفت کا ایک طریقہ انہوں نے رکھا ہوا تھا, اس میں مولانا کے پاس جانا ایک
थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन है। अच्छा, और उसमें भी बैरिस्टर सैफ की शमूलियत तो मुझे वैसे ही हमेशा मशकूक लगती है, क्योंकि वो हार्ड कोर PTI नहीं है, बल्कि वो नॉन, सबको पता है हार्ड कोर कौन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। तो उनका जाना ये थोड़ा सा डिफरेंट एक सीन लग रहा है। तो लेकिन पॉलिटिक्स है, सियासत में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, इमरान साहब के साथ या उनकी गैर मौजूदगी में, दोनों सूरतों में ज़रूरत है कि वो आइसोलेशन से निकलें। जिस सियासी वो अलहदगी का और तन्हाई का वो शिकार हो गए हैं, उससे उन्हें निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन होने तो हैं बहरहाल, जब भी होने हैं। अगरचे सदर आरिफ अलवी साहब को नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो लगता है मेरा और उनका सोर्स एक ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनवरी में मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरी रिएक्ट किया है। उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एक प्रेस रिलीज दिया है, उसमें दोबारा अपने शेड्यूल्स बताए हैं कि किस किस तरह से हमने वो हल्का बंदियाँ और एतराज़ात और फाइनल लिस्टें जब तक आएंगी, तो उन्होंने फौरी उस पर रिएक्ट किया। तो सदर साहब ने तो कह दिया कि मुझे नहीं नज़र आ रहे, और सदर साहब को भी मेरा ख्याल है जैसे चांद नज़र आने का वक्त हो जाता है ना, तो उनको गालियाँ पढ़ने का वक्त भी तकरीबन तैयार है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू सुन लें। आया जाता है। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि सदर से मैं खुश नहीं हूँ आरिफ अलवी से, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, उन्होंने भी कहा है। तो ये बार बार जब रिपीटेडली इस तरह से आ रहा है, तो मेरा ख्याल है सदर साहब के लिए भी मुश्किल होगा। और एक अहम इशू वो भी है, धरना केस भी है, उस पर भी डेवलपमेंट है। बड़ी बड़ी अहम है, उसमें तो मेरा जनरल फैसला भी फंस सकते हैं अगर कुछ अगरचे वो किसी अगरचे उसमें एक मेरा ख्याल है अजान शुरू हो गई है, तो हम इसी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले जुमे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अभी अजान शुरू हो गई है तो हमने मुख्तसर कर दिया। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।